হ্যালো বন্ধু, তো আপনারা মানে যেটা মনে মনে ভাবতেছেন হেডে আমি দেখেন ফ্লিপকার্টে থেকে একটা সামান অর্ডার করছি। অর্ডারটা 4 হুইলার গাড়িতে করে নিয়ে আইছি। তো সামানটা নিয়ে নিলাম। হাই রে হাই, সামানটা ভারী রে বাপ রে, ভারী, খুব ভারী। ও মাই, ভারী। এখনও তো কিছু বলবো না, আপনাদেরকে বলবো মানে আনবক্সিং করার পরে। তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা, লাস্টে দেখুন, লাস্টে মজা হবো। বস্তুটা কি এখন বলবো না, তো আনবক্সিং করার পরে আপনাদেরকে বলবো। তো এখন আমাদের বাহাদুর আছে, আনবক্সিং করতে আছে। আনবক্সিং করো, কাটে দে, কাটে দে, ভালো করে কাট, ভালো করে কাট। হ্যাঁ, ভালো করে কেটে দে। হ্যাঁ, কাটতো কাটতো, ভারী আছে না? হ্যাঁ, ভারী আছে। হ্যাঁ, কাট কাট কাট, কাটতো কাট। হ্যাঁ, দেখতে থাকুন, এখন আনবক্সিং হচ্ছে। আনবক্সিং করার পরে এসে দিশা পাবেন এটা কি অর্ডার করেছি। তো এখন তো বলবো না, দেখতে থাকুন। আনবক্সিং করার পরে দেখবেন এটা কি অর্ডার করেছি। তো দেখে আপনাদেরকে ভালো লাগবে অবশ্যই। হ্যাঁ, তো দেখতে থাকুন, দেখতে থাকুন। এ নিকাল গিয়া রে, ও মাই ক্যা হে, वाओ वाओ, मस्त है, वाओ। एक्चुअली सामानटा जिम करने वाला डम्बल है, ठीक है। 20 किलो का डम्बल ऑर्डर किया है, वो 25 तारीख को ऑर्डर किया था, आज आ गया है, ठीक है। 25 तारीख को ऑर्डर किया था, फाइनली आज आ गया है। 1 महीने बाद आया है, ठीक है। आज 24 तारीख है। तो देखिए मस्त है, लेकिन जैसे भी है प्राइस इतना नहीं है, प्राइस कम है। तो मस्त है, करेंगे सब लोग मिलके। ज़्यादा महंगा भी नहीं, कम दाम में मिला है, 20 किलो का है, ठीक है। तो जिम करने वाला है। तो गाइस फाइनली वीडियोটা কীরকম লাগলো তো অবশ্যই সবাই জানাবেন। वाह, तो क्या बात है, वाह वाह, अभी तो बहादुर जिम करेगा, वाह अभी करके ही दिखाएगा, करके दिखा दिखा दिखा। वाह वाह वाह, क्या मस्त है, वाह। बॉडी बन गया रे तेरा, बॉडी बन गया, टेंशन मत ले, बन रहेगा। वाह वाह, क्या मस्त है। तो गाइस